कौन आज आसी कि आने ऑर्डर कराइला से भितर कोडा आसो चल वीडियो देखिए कौन आज आसी कौन कहला कोर्थ कहलु गायत्री से कहला गायत्री मंदिर अच्छी बोली कहला कि जानछ से जानछ कि कोन हम गाँ के आइथिला कहला तो देखुन एडी कहला जो बंधुर अच्छी बंध पाखे बेली कहलु मैले हाँ हाँ एडी आगा आछो हेला आसिथिबा आ का हेतो झेलानी आइनी कल्ला लगे दे हां एते एडी गाम पाख पळे आसिले बेली कहले केटी हमर सामान आछि हमर सामान कोन भी कोन अछि के आनी सरप्राइज अछि कोन आइथियो क हमर कोन आइथियो ऑर्डर करा आइथिला कोन कोन प्लास्टर हां आ कोन ड्रेस आ कोन ड्रेस तो कोन आइथियो ऑर्डर कराइछिलो हे आसिलो नै नै हां मो भाई हां तो पे तो पे ना मो पे तो सांग माने देखंतु हमर ऑर्डर करा आइथिला आसी गला पा सेट पळै थिले हां सेट कार आइथिला नै हां हां अच्छा अच्छा एक गोटे पैकेट हां केता खुशी बहुत खुशी आपण को गा देख पंडी हां हां अच्छा अच्छा नमस्कार जय जगन्नाथ आपनको स्वागत करते मुकेटी दास चलंतु आगु आगु कोन होची देखिबा तो सांग माने आज हमें तो गोटे ऑर्डर आइथिला जो से सामान आइछि हमर गोटे रिंग लाइट आ जहाँकि आपण माने वीडियो रे ओपनिंग देखिबे किंतु चलंतु एबे रीना को एटा गोटे सरप्राइज देबा रीना जानि पछते ना हमर कोन ऑर्डर आछि आ आके दी भणी रो रील होबो ना से पे आके दी भणी बहुत खुशी ना नहीं हैं पूरा बहुत खुशी बाबा मो पूरा बहुत खुशी बाबा हां तो एबे चलंतु रीना रो रिएक्शन कोन होची देखिबा आ से रिंग लाइट ओपनिंग करी हमर वीडियो टे शेष पर्यंत देखंतु प्लीज दया करी शेष रे जति भल लागियो ताले कोन करिए लाइक दे दियो आ कोन करिए सब्सक्राइब लाइक भी गोटे सब्सक्राइब दे लाइक शेयर प्लीज आमे केते कष्ट रे वीडियो बने थाउछु छोट छुआ सब कम हरेका शरीर आमे सब वीडियो हरेका सब बने थाउछु किछ न कले भी छोटिया लाइक की सब्सक्राइब दी करे दियो जो माने सब्सक्राइब करनते से माने सब्सक्राइब कर दे प्लीज हमहु से सपोर्ट करंतु हां आ सांग माने आमर चैनल मोनेटाइज हेछि ना नाही आपण माने जति जानिया चाहछते ताहले कमेंट रे नेखंतु आ आमे नेक्स्ट वीडियो रे आमे आपण मानकु जणामु जे आमर चैनल मोनेटाइज हेछि ना नाही ओके हां चलो सांग माने चलंतु एबे सेरिंग लाइट और लुचा हेछि आसंतु देखेबी कोन लुचा हेछि देखो एठी लुचा हेछि देखंतु रिंग लाइट तो एडी लुचा हेछि आउ मम्मी खोज पाउछि ना चलंतु देखिबा आउ मम्मी रो रिएक्शन कोन होछि चलंतु जानिबा हमर बाबू देखो एडी सोइछि झुलुछि एबे से सोइछि बेली हमती वीडियो बनाय टाइम होछि नले से आउ एता रखे देता ने एडी देखंतु कोन करछन्ती रीना कोन करछ सब फलमूल आनलो नेकी सेजा सब सजेई रखुची हां न रखे सब बुने छाइरी सब पड़ची सब साइज न करले हबनी गंधिया देखा दियो हां गेंदा एंटे चलची फूलकोबी पियाज सब साइज करी रखुची आउ गोटे सरप्राइज अछि कोन गोटे सामान आना है कोन जाके तमे जाननो कोन को आम झियो माने आउ मु आमे जान छछु ए कोन सरप्राइज को कोन हैं कोन कहि दे कोन कोन ना ना कोन 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 जे का ना के कोन सरप्राइज हां कोन कोन है
হ্যাঁ କଣ ଲୋ ଝିଅ ନାଇଁ ହେ କଣ କଣ କୁହ ଗୋଟେ ନାଇଁ, ଥାକରେ ଶୁଣ। ଲୁଚା ହଉଛି ଶୁଣ, ଗୋଟେ କାମ କର। ମୋ ପାଇଁ ନା ଝିଅ ପାଇଁ କଣ ସେଟା ମୋ ପାଇଁ? ସମସ୍ତେ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ହଁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଁ କଣ? ନା ନାଇଁ ଝିଅ ହଁ ସମସ୍ତେ ପାଇଁ ହୁଁ। ସେଟା ମୋ ୟୁଜ ପାଇଁ। କରୁଛେ ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ ନାଇଁ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଆମ ପରିବାରଟା ସମସ୍ତେ ଦରକାର ଆଉ କଣ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମମି ଗୋଟେ ଥାକରେ ଲୁଚା ହେଇଛି କୋଉଠି? ତୁ ଖୋଜ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଅଛି ଚାଲ ତୁ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖି ଆମ ଘର ଭିତରେ ଅଛି ହେଲା ଆଖି ବନ୍ଦ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି କହିଲାନି ଝିଅ ନାଇଁ 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 ଚାଲ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ମତେ ହଁ ଦେଖାଯିବ କେମିତି ଆସ ଦେଖେଇ ଦେଖ ଝିଅ ଦେଖା ନା ମମି ମମି ଖୋଜିବ ଝିଅ ଦେଖା ନା ଖଜା ଖଜା ମମି ମମି ଖୋଜିବ ଦେଖିଆ ଖୋଜିରି ବାହାର କର ତମେ ଖୋଜି ପାରିବ ପରା ଦେଖିଆ କୋଉଠି ରଖିଛ ହଉ ଦେଖ ଖୋଜ ଦେଖିଆ ନାଇଁ ରେ ମା ଖୋଜି ପାରିବ ପରା କୌଣସି କୋଉ ପେଡି ଭିତରେ ନାଇଁ ମ କୋଉଠି ରଖିଛ ନା ନା ପେଡି ଭିତରେ ନାଇଁ ହଁ କୋଉଠି ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି କଣ ଦେଖ। ସରପ୍ରାଇଜ ମତେ କହିଦିଅ ମୁଁ ମତେ ବିଜାର କରନା ହେଲେ କରିଦିଅ କହିଦିଅ ଖୋଲ ଟିକେ କଷ୍ଟ କର ହଁ ମତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆହୁରି ଦଉଛ କୋଉଠି ଅଛି କୁହ ସବୁ ଦେଖିଆ ତ ଖୋଜିଦେଲିଣି ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଦେଖିଆ କୋଉଠି ନାଇଁ ରେ ମା? ରଖିଛ କୁହ ବାରିଘରଟା ଟିକେ ଦେଖି ଦେଖ ଘର ଭିତରେ ଆଗ ଅଛି ବା ହେଲା ଆମେ କେତେବେଳେ ରଖିସାରିଛୁ ତମେ ସିଆଡ଼େ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ପଳେଇ ନଥିଲ ଆମେ ରଖିଦେଇଛୁ ଆଗରୁ ଆଗ କୋଉଠି ଅଛି କାଇଁ ମତେ କୋଉଠି ରଖିଛ କୋଉଠି ରଖିଛ କଣ କଣ ସରପ୍ରାଇଜ ମତେ କହିଦିଅ କେଟି କହିଦିଅ କହିଦା କେଟି ଦେଇ ମୁଁ ଦେଇ ହଁ ହଁ କାଢେ ଛେଟି ମୋ ସାନ ଝିଅ ଦେଖେଇଦେଲା ଏଇଟା କଣ କୁହ ଏ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଭାରତ ମାତା ଭାରତ ମାତା ତା ପିଲା ଉଠି ପଡ଼ିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଲା ଉଠି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଦେଖ ଆମର ପୁଅ ଶୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏକାନି ଘରୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାରତ ମାତା ଆମ ଭାରତ ନାଇଁ ରେ ଏଇଟା ବିଞ୍ଛଣା ନା ନା ଏଇଟା ବିଞ୍ଛଣାଟା ଗରମ ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି ଏଟା ବିଛଣା ନୁହଁ କି ପତଙ୍ଗା ନୁହଁ ଏଟା ହଉଛି ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ରିଙ୍ଗ ନାଇଟ୍ ଅଛି କି ହଁ ଏ ଭିତରେ ଯୋଉ ସାମାନ ଅଛି ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲା ଆଉ ସେତେବେଳୁ କହିଥିଲେ ତାନି ଆଉ କହିଦେଲେ ମଜା ଲାଗିବ କି ହଁ ତମେ ମୁଁ କଣ କିଣିଲି? ଟିକେ ହଇରାଣ ହେଲେ ନା ମଜା ଲାଗିବ ହେଲେ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ରିଲ୍ ବନାହବ ରିଲ୍ ରିଲ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାହବ ଏ ନାଇଟ୍ ଗୁଡା କିନ୍ଦି ଆଣିବ କଣ କିସ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲେ ଆମର ଫେସ୍ଟାକୁ ଫାଇନ୍ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେବେ ନା ନା ଏଇଟା କଣ କଲର ଭଳିଆ ନାଇଟ୍ ହଁ, ନା colour। ଏମିତି ଏମିତି ଟାଇପର ଆଲୋ ଏ ନା 3 ପ୍ରକାର କଲର ତିନି ଆସିବ ପ୍ରକାର କଲର ଅଛି କଲର ହଁ ଆସିବ ଏମିତି ଧଳା ଆଉ ଟିକେ ନା ନାଇଁ ଫିକା। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଝିଲମିଲି ହଉନି ହେ? ନାଇଁ ସେ ସିନ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିନ୍ ନାଇଁ ଝିଲମିଲ ନାଇଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲଗା ହଉଛି ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ହଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହଉ ଚାଲ ଦେଖିଆ ଦେଖିଦା କାଳେ ହଁ ହଉ ଅନବକ୍ସିଂ କର ବସ ଏଇଠି ବସ ଆସ ଚାଲ ବସ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ହବ